Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mengucap Abi Hurairah lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya sahabat Rasulullah na bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Uti barang kan tetap ing dalam antara masyriq lan maghrib qiblatun iku kiblat. Rawahu Muslim sing riwayataken hadis sapa rawahu Tirmidzi sing riwayataken hadis sapa Imam Tirmidzi. Wa qawahu Bukhari lan ismuatakan hadis sapa Imam Bukhari. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bi muttafaqun alaih. Ja'al Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasma'u fi maktubati. Wa li Abi Dawud dan hadis Anas kana idza safara farada ayyatatawwa'a istaqbala binaqatihi qiblata fakabbar summa shalla hasukana wadhurika bihi wa isnadu hasanun. Riwayat saking Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an qala ucap Amir qara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali isun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ing salat ya Rasul ala rohilati ing atas setunggangan Rasul hai sutawajjahat sekira-kiranya madep ya rohilah di kelawan Rasul muttafaqun alaih. Ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Jagal Bukhari wis nambah sapa Imam Bukhari kenapa diumi ubirasi isyarah ia kandang Nabi birasihi kelawan indasa Nabi walam yakun yasnahu lan ora ana ya Nabi yasnahu ikut gawen ya Nabi ing isyarah yumi'u di film maktubati ing dalam salat maktubah. Wali Abi Dawud sekira-kira itu nemu karena tam kayak suka nak wadhul kabi sekira-kira itu nemu wadhul kabi apa wajah ketunggangan dari kandang Nabi wa isnaduhu dan uti isnad hadis hasanun itu bagus. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hamama. Rawahu Tirmidzi wa lahu illatun. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya Nabi ing dapat al ardu kulluha masjidun uti bumi kulluha sakabeh bumi masjidun iku masjid illa al-maqbarata kecuali tempat makbaroh tempat kuburan wal hamama lan kamar mandi. Rawahu Tirmidzi wis ngriwayataken hadis sapa Imam Tirmidzi walau illatun lan iku tetep lawa kode hadis illatun ta'ala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu salliya fi sabni mawatina al mazbalati wal mazjarati wal maqbarati wa qari'ati tariqi wal hamami wa ma'ati ibili wa faqad dhahri baitillah rahu Tirmidzi wa dha'afahu. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu
Qala ngucap Ibnu Umar, nahara Nabi sallam negah sapa kanjeng Nabi sallam ayu salia ingat pindah salat. Negah sapa kanjeng Nabi sallam ayu salia ingat pindah salat. Ya Ibnu Umar hisab imawatina ing dalam itu sakai tempat al-madbalati siji tempat madbalah ku bukan ya, tempat penyumbang buang sampah wal mazdaroh lan tempat jagal tempat peranti nyembelih sapi atau kebo wal makbaroh lan tempat pekuburan wa qari'atit thariqi lan pekarangan bedalan wal hamami lan kamar mandi wa ma'atin ibili lan tempat ngerantene onta tempat berhenti ngerante onta nangcang tempat nangcang onta wa faqadah li baitillahi lan ing dalam saatase zahire baitullah rawahu Tirmidzi wis ngerayataken hadis apa Imam Tirmidzi wa dha'afahu lan ismudha'ifaknya Imam Tirmidzi hu ing hadis wa an Abi Marsad As-Sanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha rawahu Muslim. Riwayat saking Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Marsad ing lafaz sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngrungu isun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ini ya Rasul la tusallu ila al-quburi ada salat sira kabeh ilal kuburi maring kuburan wala tajlisu alaiha lan ajal lungguan atau dengan dodok sira kabeh ana ing atas kubur rawahu Muslim wis ngletaken hadis apa Imam Muslim makruf Pan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lihi azab aw qadaron fal yamsahu wal yusalli fihima akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Dan riwayat dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Sa'id in lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjid tatkala teka sapa salah siji sira kabeh ing masjid fal yanzur mangga petik ningali ya si akad wa in ra'a bina alaihi mangkala muntan ningali akad bina alaihi ing dalam sendal rorone ya akad adan ing kotor au qadarun atawa au ayat tegese au kan ucap ceria mangga terkala ningali ya si akad bina alaihi ing dalam sendal rorone derong mengimat rumpah mangga terkala mangkala muntan ningali ya si akad bina alaihi ing dalam sendal rorone syakat adan ing kotor au qadarun tegese kotor jadi awalnya dia au ucap ceria wal yamsahu mangga becik wal yamsahu wal yusalli fihi mangga becik ngebuang ya syakathu ing adan wal yusalli fihi lan masih di masjid yang musab wal yusalli fihi lan becik salat ya syakat fihi ing dalam garone takleh akhrajahu Abu Dawud ngriwayatkeun hadis mengeluarkan hadis siapa Imam Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah lan sahihkan hadis siapa Ibnu Huzaimah wa Nabi radhiyallahu anhu qala wa Nabi radhiyallahu wasallam jawati ahadukumul adha bi khuffaihi fatahuruhuma at-turabu akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijabati ahadukum tatkala nyedek ahadukum sapa salah sira kabeh al-adha ing kotor yakhufahi ing mujahraran ahad fatahuruhuma turabu mang kauti suci karena khufah at-turabu iku debu
akhrajahu Abu Dawud wis ngiwaraken hadis sapa Imam Abu Dawud wa sahau Ibnu Hibban lan sahihkan hadis sapa Ibnu Hibban wa an Muawiyah bin Hakam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu inna hadis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbir wa qiraatul Qur'an rawahu Muslim. Hakam radhiyallahu an qala mutakya Muawiyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadis salata sesungguhnya ikilah salat la yasluhu itu ora patut dalam salat syai'un apa saja min kalamin nas satu omongan innama huwa tasbih satunya dua satunya wadah tasbih itu tasbih wa takbir dan takbir wa qiraatul Qur'an maka Qur'an wa Muslim merasakan hadis satu Rusuk. Riwayat saking Zaid bin Arqam radhiyallahu an qala mutadda'i in kunna natakallam lamun da'ana cita-cita natakallam la natakallam yakin cita memang sallallahu alaihi wasallam kalimuna ahadu ada ngomong ahaduna apa kita siapa salah kita sofi bau imbat jahat jadi kalau keperluan nasihat hatta nazarat murun apa ada hafizu anak menati bahwa umulillahi kon itu meraksa sira kabeh ala sholawat ing atas pira-pira salat wa sholatil wusta lan salat asar wusta asar wa sholatil wusta lan salat asar wa qumu lan jumenengah sira kabeh lillahi karena Allah qanitin khalaqang jungkung kabeh Pak umirna mangga dan perintah kita bisukuti kelawan menang wanuhina lan den cegah kita ambil kalam saking ngomong muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih walab dari muslimin lan utila pada hadis di muslimin iku hadis muslim wa Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijali wa tasbihu linisa'i muttafaqun alaih jada muslimun fi sholati wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu lan riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihul rijali utai tasbih di rijali iku kudu pira-pira lanang wa tasbihul nisa ila uti keplok tok ya tok semua ada makan at-tasbihul rijali utai tasbih di rijali kudu pira-pira lanang wa tasbihul nisa lan uti keplok Lini saya ikut kira-kira wadun muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih jada muslimun wis nambah sapa Imam Muslim fi sholatin dalam salat wa an mutarraf bin Abdullah bin Sukhairi an Abihi radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil marjali minal bukai akhrajul khamsatu fil ibn majah wa sahau Ibnu Hibban. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali sun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ing lagi salat ya Rasul tapi sadrihi azizun dan iku tetep ing dalam dadane Nabi azizun utawi azizun ka azizil mirdal merdeg azizun
Ajin gemerdeg. Ningali sun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ing lagi salat ya Rasulullah. Wa fi sadrihi la tetep ing dalam dadane Rasul azizun iku gemerdeg. Kaje jeung dikali kaya gemerdeg. Pendil bibir biridal. Kaya gemerdeg pendil minal buka isakin nangis. Pendil lelok di dokan iku kan muling kerang tengah-tengahnya. Minal bukai saking nangis akhrajul khamsatu wis ngriwetaken hadis wis ngeluaraken hadis tapung 5 ila Ibnu Majah kecuali Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban lan isnaqahaken hadis apa Ibnu Hibban wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanakhnahali rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Riwayat saking Ali radhiyallahu anhu qala, rumora kan? Rumora. Nggul rumora. Rumora kerungu marak meren. Maju bae. Pokoknya kerungu. Isi ngawar di situ. Bi maju meren. Wan Ali radhiyallahu anhu qala. Riwayat saking Ali radhiyallahu anhu qala mutab Ali kana li min Rasulillah sallallahu ana kadaisun min Rasulillah sallallahu saking Rasulullah sallallahu madkhalan ikut tempat pemasukan loro fakuntu mangka mana mangka anak isun iza ataituhu takalan tekan isun takalan tekan isun ing Rasul wa hal ya Rasul yusalli iku lagi salat ya Rasul tanah nahali mangka dehem tanah nahali wa hal ya Rasul yusalli iku lagi salat ya Rasul tanahna hala dehem ya Rasul itu dehem rawahu Nasa'i wis ngriwayataken hadis apa Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qultu li Bilal kaifa ra'aitan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakada wa basata kafahu akhraju Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahu. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu kala ngucap Ibnu Umar qultu ngucap isun di Bilalin ketika Bilal kaifa ra'aitu hal keprimen ningalana isun ing kanjeng Nabi sallam ya Rasul hal mimbar ya Rasul alain ing atas sahabat kabeh hina yusallimuna indal waktu pada uluk salam ya para sahabat kabeh alain atas Rasul wa yusalli khala ya Rasul yusalli ku lagi salat ya Rasul qala maka ngucap di Bilal yakul ngucap ya Rasul hakada kayak mengkono kamu terus wa basato kafahu lan babar zaki Bilal kafahu ing efek-efek si Bilal akhrajahu Abu Dawud wis ngeluaraken hadis apa Imam Abu Dawud lan Imam Tirmidzi wa sahahu lan isnaqahaken ya Imam Tirmidzi ya Imam Abu Dawud poin hadis wa an Abi Qutadah radhiyallahu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hali wa huwa khasilun amamata binta Zainab fa idza sajada wa du'a wa idza qama hamalaha muttafaqun alaih wal muslimin wa huwa ya ummun nas fil masjid. Riwayat saking Abi Qutadah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Qutadah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli iku lagi salat ya Nabi atau ya Rasul wa huwa hamilun wa walan ya Rasul hamilun iku kang menanggung Umamata ing ki Umamah binta Zainab wa idza sajada mangka tatkalane sujud ya Nabi atau ya Rasul wa du'a mangka ndokon ya Rasul ha ing Umamah wa idza qama lan tatkalane ngadeg ya Rasul amalaha mangka nanggung ya Rasul ha ing Umamah muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih wali muslimin lan kada Imam Muslim wa huwa lan ya Nabi wali muslimin wa huwa ya ummun nas fil masjid dan kedua hadis Muslimah ibaratnya lapan wa huwa yaumu ya ummu nas fil masjid apa ibaratnya konon wa huwa lan ya Nabi ya ummu iku imami ya Nabi
an-nasa ing manusia fil masjid dalam masjid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadaini fi sholatil al-hayata wal aqraba. Akhrajahul arba'atu wa sahhahu Ibnu Hibban. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadaini matenana sira kabeh aswadaini ing ireng-ireng roro fi sholati ing dalam salat. Apa ireng-ireng roro ku? Al hayata wal aqrab ula. Al hayata ula wal aqrab kala jengking pateng bae ya mas kala jengking ana satuan paset ana sangar sana satuan tim paset berit kalbul akur gagak cecek tekek lemah wah dari baik kumamis satuan paset. Akhrajal arbatu wis ngeluarakeun hadis apa wong papat wa sahhahu Ibnu Hibban lan isna hakan hu ing hadis apa Ibnu Hibban. Babu satratil musalli utawi kubab danakan satratul musalli nutupingane wong kang salat. An Abi Duhem bin Haris radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru ma bainal musalli ma za alaihi minal ismi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamur baina yadayhi muttafaqun alaihi wal lafzul Bukhari wa waqa'a fil Bazzar min wajin akhar arba'ina kharifan. Riwayat saking Abi Duhem bin Haris radhiyallahu an qala ngucap Abi Duhem ing lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamul mari lamun taweruh al mari sapong liwat bayna yadal musalli ing dalam antarane saar ke wong kang salat maza alaihi barang kang tetep alai ngatasé si mar minal ismi saking dosa ing barang maza alai ing apa alai ngatasé si musalli kon minal ismi saking dosa laka namang kayakti anak malaka namang kayakti anak ya si wong si maruk wong si liwat ayakifa mangkayakti anak ya si maruk wong si liwat ayakifa iku arep pinta ngadeg ya si maruk arba'ina khairan ing 40 kebaikan lawa kedua si mar min ayamur roton bang saking arep pinta liwat ya si mar bayana yadai ing dalam antarane arep rorone si antarane saat wong kang semu salat ya bila mun wong salat haji libat arep muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih wal Abdul Bukhari lan utila pada hadis iku kedai Imam Bukhari wa qa'a fil Bazzar dan terjadi ing dalam Syekh Badan min wajin akhir saking wajah kang sedia apa lafaz arba'ina harifan 40 harifan tahun harifan tahun. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat lan riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mislu mukhiratir rajuli akhrajahul Muslim. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah ila Rasulullah sallam dan takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk ing dalam perang Tabuk an sutratil musalli saking nutupinane wong kang salat faqala man kang ngucap ya Rasul mislu mukhiratir rajul yaiku semacam bebalike onta rohli dan rajul mislu mukhiratir rohli iku semacam bebalike onta ontan ini mah rombongan onta. Akhrajahu Muslimun wa ngeluarakeun hadis apa Imam Muslim. Wa an Sabrah bin Ma'bad
Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin akhrajahul Hakim. Riwayat saking Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala ngucap ya Sabrah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum becik ngaling-ngalingi ahadukum siapa salah siji sira kabeh fi sholati dalam sholati syahat walau bisa minan dan kelawan pedang tahnya panah ya panah cah miro itu sama walau bisa minan dan kelawan akhrajul Hakim wis ngeluarakan hadis dapat Hakim wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dan riwayat saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Dzar ngendika sapa Rasulullah sallam ya qata'u sholatal ma'il muslimi idza lam yakun baina yaday mislu mukhiratir rahli al mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu al hadis wa fi al kalbul aswadu syaitonun akhrajahu Muslimun walau an Abi Hurairah nahwuhu dunal kalbi wali Abi Dawud wan Nasa'i an Ibnu Abbas nahwuhu duna akhiri wa qayyadal mar'ata bil khaid. Riwayat saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sholatal mar'il muslim yaqta'u sholatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli ngerusak sholatal mar'il muslimi ing sholat wong suwiji ka muslim idza lam yakun tatkalane ora ana ing dalem antarane saarepe si mar'il muslim mithlu mukhiratir rahli apa semacamnya apa kamu kah yang ucap ini tak apa semacamnya bebaliknya ontan-ontan al-mar'atu tatkalanya orang anak dalam antaranya searep si mar'il muslim mislu mukhiratir rahli apa semacam berbalik ontan-ontan al-mar'atu si jiwadon wal himaru lan himar wal kalbul aswadu lan temerakang ireng al hadis ngelanjutna siratan nerusna ing hadis wa fihi lan tetep si ing dalem wa fihi al-kalbul aswadus syaitan wa fihi al-kalbul aswadus syaitan wa fi dalam hadis dan tetap dalam hadis iku lafaz al-kalbul aswadus syaitan utai temerakang irang syaitan itu setan akhrajahu Muslimun wis ngeluarakeun hadis sapa Imam Muslim walahu lan tetep lahu kedua walahu lan ikut tetap walahu an Abi Hurairah lan tetap lahu kedua Muslim oleh riwayat saking Abi Hurairah nahu itu semacamnya nahu ikut semacamnya hadis Abi Dzar dunal kalbi orang wali Abi Dawud wan Nasa'i lan kedua Abi Dawud lan Imam Nasa'i an Ibnu Abbas dari riwayat saking Ibnu Abbas nahu itu semacamnya hadis Abi Dzar duna akhiri ora akhir hadis wa qayyadal mar'ata lan qayyidi lan gaya qayyid wa qayyadal mar'ata bil khaidi lan gaya qayyid ya pertantangan ya Abi Dzar al mar'ata ing wong wadon bil khaidi kelawan wadon kang haid wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lan riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Sa'id ing lafaz qala Rasulullah sallallahu
Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas farada khadun ayyaqta baina yadayhi bal yadfa fa in aba fal yuqatihu fa innama huwa syaitanun muttafaqun alaih wa fi riwayatin fa inna ma'hul qarin. Bila sholat ahadukum tatkala sholat ahadukum tapa salah siji sira kabeh ila sayin maring suwiji-wiji yasturuhu kang nutupi ya say ing syahat minan nas kang aling-aling yasturu kang aling-aling ya syahat ing say kang aling-aling ya say kan ing syahat minan nas saking manusia farada hadun mangkang harepaken sapong siji ayah saja ing arepin tang liwati ya syahat bayana yadai ing dalam antarane saarepe syahat fal yadfa mangga petik nolak ya syahat ing si mangga petik nolak mangga petik nolak nyegah fal yadfa mangga petik nyegah ta nolak ya syahat ing si fa in aba mangka lamun tamogok ya syahat wong sing liwat ku wal yuqatil ma kebetik marang ya sakadu ing siwang fa innama huwa syaiton mangka angin patinya huwa ya wong sakat ngliwati itu syaiton iku setan muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih wa fi riwayatin fa innama hu al-qalil lan dalam siji riwayat mah lafadnya fa innama hu al-qalil mangka tetap serta sakat al-qalil iku batu setan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasulullah sallam qala pengucap ya Rasulullah idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa awji syai'an fa illam yajid falyamsib asan fa illam takun falyahutta hattan summa la yadurruhu man marra baina yaday akhraju Ahmadu wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa lam yusib man ja'ama annahu muttaribun bal huwa hasan. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pengucap ya Rasulullah idza shalla ahadukum tatkala salat ahadukum sapa salah siji sira kabeh wal yad'al mangka becik ngadadekakeun syahat tilqa awaji ing dalem saarepe wajah syahat sean ing tewiji-wiji fa illam yajid mangka lamun ora nemu ya syahat wal yansib mangka betik majegakeun ya syahat asan ing tetekan fa illam takun mangka lamun ta ora ana fa illam takun mangka lamun ta ora ana ya asan fal yahutta mangka betik ngegarit ya syahat hatan kalawan garitan cuma la yadurhu kari-kari orang mendarati ya hatku ing simat kari-kari orang mendarat hu ing siman syahat ketingan salat man marra sapa wong kang liwat ya suwang baina yadahi dalam antarane sarepe wong kang sing salat syahat akhrajahu Ahmadu wis ngeluaraken hadis sapa Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban lan nyokhaken hadis sapa Ibnu Hibban walam yusib man jama dan orang ngenani man jama sapa wong kang nyangka so annahu muttaribun tentunya hadis muttaribun itu hadis muttarib bal huwa hasan balikan bahwa ya hadis hasan itu hadis hasan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala mutak Abi Sa'id ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u sholata syai'un wa adra'u ma wa badra'u mastata'tum akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadi dhafun. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala mutak Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallam la yaqta'u sholata syai'un la yaqta'u sholata ora kena megat ing salat syai'un apa sesuatu atau apa suwiji-wiji wadra'u lan nolaka sira kabeh mastata'tum ing barang kang kuasa sira kabeh akhrajahu Abu Dawud wis ngeluarakeun hadis sapa yang Abu Dawud wa fi sanadi dhafun lan iki tetep ing dalem sanad hadis dhafun utik dhaif. Babul hasi alal khusyu'i fi sholati takibab kanakan ing gereh ngajuraken alal khusyu'i ing atas khusyuk fi sholati dan salat
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salliyar rajulu muqtasiran muttafaqun alaihi wal lafzul muslim wa ma'nahu ayat ala yadahu ala khasiratihi Rawal Bukhari an Aisyata anna dzalika fi'lul yahudi riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyegah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salliyar rajulu ingat pinta salat siapa lanang muqtasiron hale tulak cangkeng lho nyegah siapa Rasulullah sallallahu ayu salliyar rajulu ingat pinta salat siapa lanang muqtasiron hale tulak cangkeng muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih walab dari muslim lan utila pada hadis ikut pada hadis muslim wa ma'nahu lan uti maknane lan uti maknane hadis ayat ala yadau iku arep pintang dadekaken ya si wong jahat ya dau ing tangan jahat ala khasira ing atas bebeyakan ana jahat tak cangkeng wa ma'nahu baik maning wa ma'nahu lan uti maknane tulak cangkeng moga tulak cangkeng ayat alai karpintangan dadekakan ya sirajul ya dau ing tangan sirajul ala khasirati ing atas bebayakan sirajul tapi Bukhari lan ing dalam hadis Bukhari alai riwayat saking sah anna dzalika fi'lul yahudi setune mengkono tulak cangkleng fi'lul yahudi iku perbuatan Yahudi wa an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat saking Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuhuna Rasulullah sallam qala ngucap ya Rasulullah idza qaddamal isya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba muttafaqun alaih riwayat saking Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallam satuhuna Rasulullah sallam qala ngucap ya Rasulullah idza qaddamal isya'u tatkala teka apa waktu isya fabda'u mangka witia sira kabeh bihi kalawan waktu isya qabla an tusallul maghriba sedurunge yen ta salat sira kabeh al maghriba ing salat maghrib muttafaqun alaihi hadis iku hadis muttafaq alaih wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum bis salati fala yamsakhil khasa fa inna rahmatatu wajihu rawahul khamsatu bisnadin sahihin wa zada ahmadu wa wahidatan auda wa bis sahihi an muaqib nahbuhu bi ghairi ta'lilin riwayat saking Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Dzar yang lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz iza qama ahadukum tatkala ngadeg ahadukum sapa salah sijine sira kabeh bis salati ing dalam salat fala yamsah il khas mangka ora kena ngusap ya syakat al khaso ing krikil asal fa inna rahmata mangka setunya rahmat tuwajihu iku madhep ya rahmat hu ing syakat rawahul khamsatu wis ngriwayataken hadis sapa wong lima bi isnadin sahih kalawan isnad kang sahih wa zada ahmadul nambah sama Imam Ahmad ing dapat wahidatan ing hiji auda atau meninggal auda atau meninggal wa fi sahih lan dalam hadis kang sahih riwayat saking Muaqib nahwu iku semacam hadis ya ghairi ta'lilin kalawan orang anak elak wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati bis sholati faqala wa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min sholatil abdi rawahul Bukhari wal Tirmidzi an Anas wa sahahu iyyaka wal iltifat fi sholat fa innahu halaka wa in kana la budda fa fit tatawwu riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucapnya Siti Aisyah Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ta'altu tetakon isun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amil iltifati saking teringak-teringok di salati ing dalam salat faqala man kang ucap ya Rasulullah huwa ikhtilasun huwa ya teringak-teringok iltifat ikhtilasun
iku nyolong burit. Ikhtilatun nyolong burit. Wa ya iltifat ikhtilatun iku nyolong burit. Yahtalisus syaiton kang nyolong burit. Oh isi wong sing salat syahad. Apa setan? Min salatil abdi saking salate kawula. Rawahul Bukhari bis ngriwayataken hadis sapa Imam Bukhari. Walid Tirmidzi lan kada Imam Tirmidzi riwayat saking Anas wa sahahu lan isnahhakan. Ya Imam Tirmidzi hu ing hadis iyyaka wal iltifat fi sholati fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fittatu. Iyyaka wa dia sira wal iltifata sertane celangak trimo. Oh maaf. Iyyaka wal iltifata wa dia sira wal iltifata serta celangak trimo fi sholati dalam salat. Fa innahu mangka setuna iltifat halakatun iku kang rusak. Fa in kana la budda fa fittatu mangka lamun ana ya suwang la budda iku ora kudu ora ya suwang fa fittatu imang ka ing dalam salat sunah. Wa Anas radhiyallahu an qala dan riwayat saking Anas radhiyallahu an qala ngucap Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunadi rabbahu fala yabduqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimali tahta qadamihi muttafaqun alaih wa fi riwayatin aw tahta qadamihi. Riwayat saking Anas radhiyallahu an qala ngucap Anas ing apa dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum tatkala ana sapa salah sidin sira kabeh fi sholati iku dalam salat fa innahu yunaji mangka sunna syahad yunaji iku lagi munajat ya syahad rabbahu ing pangerane syahad fala yabdukan namang ka aja iduh temen sira baina yadaihi dalam antarané sarep syahad wala an yaminihi lan ada iduh temen sira saking sebelah kanane syahad. Walakin an simalihi lan tetapi ni saking sebelah kiri syahad tahta qadami dalam sesar sore dalam makan syahad muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Tapi riwayatin dalam segi riwayat mah riwayat au tahta qadami. Ya riwayat mah ngelapat tahta qadami lah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana qiwamun Aisyah satarat bihi janiba baitiha faqala lahan nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna maka hadza fa innahu la yatazalu tasawiru tahridu li fi salati rawahul Bukhari wattafaqa ala hadithiha fi qissati janiyah ti abi Jahmin wa fihi fa innaha al-hatmi an sholati. Riwayat saking Anas radhiyallahu an qala ngucap Anas kana kiwamun ana apa tutup kang tipis kiwab kiramun kana kiramun ana apa tutup kang tipis kadai si Aisyah satarat iku nutupi ya Aisyah bihi kalawan kiram jani baitiha ing lambung jani baitiha ing lambung umay Aisyah giringan lambung giringan faqala lahan nabi maka ngucap lah kadang Aisyah sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ngucap Nabi Aisyah amiti ngilangan sira Aisyah anna saking diteksa sira maka ing tutup sirah akhira maki ing tutup sirah ada kang iki fa innahu la tazalu mangga setene kelakuan ta tazalu iku ora gingsir tasawiru apa ngagambarakeun atang ngrupakakeun kira ta'ridu kang tekaane iya kira mli kedieun fi salati ing dalam salat isun adi kay inget bae. Rawahul Bukhari wis ngawetaken hadis apa Imam Bukhari. Wattafaqo ala hadisiha. Dan ittifaq ya Imam Bukhari Imam Muslim. Wattafaqo tasnya. Wattafaqo lan ittifaq ya Imam Bukhari Imam Muslim ala hadisiha ing atas hadis Aisyah fi kisati amjaniyatin
ing dalam cerita pakaian kang kandel. Ing dalam cerita pakaian kang kandel Abi Jahmin. Wa fihi lan tetepina hadis kulapat fa innaha al-hatmi an salati. Mangga sedaya Aisyah iku ngelalekaken ya Aisyah ning isun an salati saking salat isun. Nabi. Wa innaha mangga sedaya Aisyah al-hatmi iku ngelalekaken ya Aisyah ning isun an salati saking salat isun. Wa an Jabir bin Samurrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantabihanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aw la tarji'u ilaihim rawahu muslimun walau an Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul akhbasani. Riwayat saking Jabir bin Samurrah radhiyallahu anhu qala ucap Jabir ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yakti nyegah temen yakti nerima kecegah temen mutawaah intahaya la yantahiyanna yakti nerima kecegah temen aqwamun sapa pira-pira kaum yarfauna kang pada nyelangakaken maksud munjukaken kang pada nyelangakaken atau munjukaken ya kaum kabeh absarahum ing sakya peningale kaum kabeh ila sama maring langit fi sholati ing dalam salat saged adina langit aula tarji'u ilahim atau ora berbalik ya absor ilahim maring kaum kabeh. Rawahu Muslimun wis ngriwayataken hadis apa Imam Muslim walau ana Isa lan lau pada hadis riwayat saking Isa dan ikutet pulau ke hadis riwayat saking Isa uterapat qalat sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapnya kita Isa dapat kami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadung isun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing ucap ya Rasul mabul kedua ya yaqulu jadi mabul kedua saking sami tu maaf kami itu enggak boleh rorok ngadung isun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing ucap ya Rasul Lapadlah sholat bi hadrati ta'an ora ana sholat bi hadrati ta'amin kalawan ngahadirinane pepanganan wala huwa mudafi'u lan ora ana sholat wa huwa khali ya suwang mudafi'u iku ngampet ya suwang hu iku ngampet hu ing suwang al akbatani apa hadas roro ngampet nguyuh atau ngampet ngentut misalnya ngampet di la sholata makruh gitu ya sehingga haram akan si makruh. La sholat bi hadrati ta'amin ora ana sholat bi hadrati ta'amin kalau ngahadiri panganan. Kita lagi sholat kalau kedidokon yang harapan. Ya barang makruh. Ulang pakai makruh. Wala huwalan ora ana sholat hal iya siwang yudafiu iku ngampet hu ing siwang al akhbatani apa hadas roro. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya Nabi at-tasa'ubu minas syaiton wa idza tasa'aba ahadukum wal yakzim mastato rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada fi shalat at-tasa'ubu minas syaiton ute angob mina setan ikut saking setan. Wa idza tasaba hadukum mangka tetkalane angob ahadukum sapa salah sintir kabeh wal yaksim mangka becik ngampet ya syahat mastato ing barang kang puasa ya syahat. Rawahu Muslim wis ngriwayataken hadis sapa Imam Muslim lan Imam Tirmidzi wa zata lan nambahi Imam Tirmidzi dalam rapat bis sholati. Babul masajid kalau menalakan kira-kira masjid. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fi duwari wa nadzafa wa mutayyiba rawu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahih irsal. Riwayat saking kita Aisyah radhiyallahu anha qalat ucap Aisyah
Ing lapat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibinain masjid kelawan ngebangun pira-pira masjid dawari di dalam pira-pira kampung. Duar, duar jamak. Jamak taksir. Wa an tudaf nah. Tudaf nah. Nudaf ya. Tudaf. Kata tenun. Wa antunadzaf lan artun tang bersih wa antunadzaf lan artun dan bersih ya masjid. Wa tutaya balan dan wangi-wangi ya masjid. Rawahu Ahmadu riwayatkeun hadis sapa Imam Ahmad lan Imam Abu Dawud lan Imam Tirmidzi wa sahaha irsalahu lal isnaqakan ya Imam Tirmidzi irsalahu ing mursal hadis. Hadis mursal. Hadis mursal termasuk hadis sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an lan riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala mutab Abi Hurairah inna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu yahuda takhadu kubur anbiya'i masajida muttafaqun alaihi wa jada muslimun wan nasara walahuma min hadi Aisyah kanu idza mata fi murradulus salihu banau ala qabri masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz qala Allahu man qatalallahu merangi sapa Allah al yahuda ing Yahudi itahadu kang dadekaken Yahudi kabeh kubur ambiyaihim ing sake kuburane para nabi-nabine kaum kabeh masjid ing pira-pira masjid. Merangi sapa Allah al yahuda ing kaum Yahudi itahadu kang pada gawe-gawe Yahudi kabeh kubur ambiyaihim ing sake kuburane sake para nabine ing kuburane ing sake kuburane para nabine Yahudi kabeh masjid ing pira-pira masjid. Muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Sahih hadisnya. Wa zada muslimun lan nambah sapa ing muslim ing apa wan nasara walahuma min hadis Aisyah lan tetep lahuma kadekarone muslim lan muttafaqun alaih min hadis Aisyah iku saking hadis Aisyah kanu ana ya Yahudi kabeh mata iku tatkalane mati fin yang mulia kalebah asyar radul salihus sapa wong lanang kang saleh banau mangke ngebangun ya kaum kabeh ala kubur atase kuburan ana radul salih masjid dan ing masjid. Wa fihi lan tetep dalam hadis kulabat ulaika syirarul khalqi utawi kala kafir kabeh ya ujina Nasrani syirarul khalqi iku ala-alane makhluk. Ulaika syirarul khalqi utawi kala Yahudi lan Nasrani syirarul khalqi iku pirat iku sake ala-alane makhluk. Syirarul jamaah. Mutakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin qarabatu bisariyatin min sawaril masjid al hadis muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mutab Abi Hurairah ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngirim sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan injaran faja'at ketika ia darat birajulin kemelawan ngagawa wong lanang para batu mangka nantang ia lanang kabeh ku injaran disariatin kelawan pasukan syariah min sawalil masjid saking jadur masjid sawalil masjid para batu mangka nantang ia mangka nantang sahabat kabeh berpapa ku in khail disariatin min sawari jadur mangka nangtang ya para sahabat kabehu ing khail ing daran disariatin kelawan pasukan syariah pasukan perang min sawaril masjid saking jadur masjid al hadis melanjutna sirah atau nerusna sirah al hadis ing hadis muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar marra bihasana yunsidu fil masjid fal yaqad ilahi faqala qad kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairun minka muttafaqun alaih.
Lan riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an setuna Umar marra iku liwat iya sidina Umar Ki Hasana kelawan Ki Hasan aran Ki Hasan yun sidu fil masjid kang lagi lalagon ya Ki Hasan fil masjid ing dalam masjid bala hado ilahi mangka menang ya Umar ilahi maring Ki Hasan bala hado mangka mandeng dengan lirik ya bala hado mangka mandeng atau ngelirik ya Hasan ilahi maring Umar ay mangka ngelirik kok ya Umar kok ilahi maring Hasan Pakola mangka ngucap ya Umar qad kuntu unsidu Pakola mangka ngucap ya Hasan qad kuntu teman-teman anak isun unsidu iku lagi lelagon unsidu menasid kang teman-teman anak isun unsidu iku lagi menasid isun fi indal masjid wa fihi man huwa khairun minka tetep fihi dalam Hasan iku wong kang huwa yasuwang iku li bagus minka timbang saking sira muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih wa anhu radhiyallahu an riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala mutab Abi Hurairah dapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yansudu dolatan fil masjid wal yaqul la raddaha Allahu alaika fa innal masajida lam tubna bihada rawahu Muslimun riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapat man sami aradulan sing sapa-sapa ngrungu ya siwang radulan ing lan yang suju kang lagi dalagon dan suju ya si rajul dalatan ing kailangan fil masjid ing dalam masjid bal yaqul mangka begitu ngucap ya siwang la raddaha Allahu alaika ora ana ngebalikakeun ha ing dolah sapa Allah la radda ora ana ngebalikakeun ha ing dolah ing kailangan ka sapa Allah alaika ngatas sira fa innal masajida mangka setuna sake masjid lam tubna iku ora den bangun ia masjid dihada kada ikilah kailangan rawu limun wis mengatakan hadis sapa Imam Muslim fa innal masajid mangka satuna pira-pira masjid lan tubna iku ora den bangun ia masjid ya hada kada ikilah kada kailangan rawahu Muslimun wis mengatakan hadis sapa Imam Muslim wa anhu radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbakhallahu tijarataka rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ikum Rasulullah ing lafaz idza ra'aytum tatkala ningali sira kabeh mayat yabi'u ing wong kang jual beli ya si wong aw yabta'u atawa tuku ya si wong fil masjid ing dalam masjid faqulu mangka bala ngucapa sira kabeh la arbakallah pada nguntungaken sapa Allah tijarataka ing dagangan sira rawahu Nasa'i ngriwayataken hadis sapa Imam Nasa'i lan Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ngitung hadis hasan ya Imam Tirmidzi hu ing hadis wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajid wa la yustafadu fiha rawahu Ahmadu wa Abu Dawud bi sanadin dhaif riwayat saking Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala ngucap si Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajid la tuqamul hududu aradan jenengaken al hududu apa kisos fil masajid ing dalam kira-kira masjid hudud itu had kisos maksudnya la tuqamul hududu aradan jenengaken aradan dirikaken al hududu apa kisos fil masajid dalam kira-kira masjid wala tustafadu lan aradan adegaken dan ala faidah maksudnya wala yustafadu fi alal aradan ala faedah ya hudud ya ing dalam masjid rawahu Ahmadu wa meriwayatkan hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud bisa nadib dhaif tapi kalau sanad kang dhaif
Karena dhaif. Kuat. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun qaumal khandaq fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin muttafaqun alaih. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah usiba Sa'dun yaumal khandaq, dan musibah atau kena musibah Sa'dun capat Sa'd yaumal khandaq dalam bila perang khandaq wa daraba alaihi Rasulullah maka mukul alaihi atasnya kisah siapa Rasulullah khaymatan ing khaymah aja daraba mukul orang mana orang tegar mana ngedadakakan biar ay jahla wa daraba maka ngedadakakan alaihi atasnya Sa'ad siapa Rasulullah khaymatan ing khaymah fil masjid di dalam masjid dia udah dari pontang kembali ke Nabi ing Sa'ad ing qaribi saking masa kang dekat muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih. Wa anha radhiyallahu anha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ilal khabasati yal'abuna fil masjidil hadis al muttafaqun alaih. Wa an halani wa saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ningali isun ing Rasulullah sallam yastur ing lagi nutupi ya Rasulullah isun wa ana andur halau tawi isun walil hal wa ana andur halau tawi isun anduru iku ningali isun ilal Habasah maring negara Habasah yal'abuna kang lagi pada memengan ya sahabat kabeh fil masjid dalam masjid al hadisa melanjut nasirah yang hadis muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih. Wa anha radhiyallahu anha walidata saudaa kana laha tibaun fil masjid bahkan ta'tin pada haddatsu indi muttafaqun alaih. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha anna walidata satuna walidah as-sauda walidata sauda satuna anak wadone sauda kana iku anak laha kade walidah khabaun apa khabaun fil masjid apa khemah khabaun fil masjid dalam masjid pakana ta'tin mangka anak ya walidah ta'tin ikut teka ya walidah itu patah haddasu indi maka tutur ya walidah indi dalam sanding isu muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzdaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dabwa muttafaqun alaih. Riwayat saking Anas radhiyallahu an qala mutab Anas ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzdaqu fil masjid khati'atun utawi itu fil masjid dalam masjid khati'atun iku kesalahan khati'atun iku sangat kesalahan khati'un al-buzdaqu fil masjid khati'atun utawi itu fil masjid dalam masjid khati'atun iku banget kesalahan wa kafaratuha lan utai kafarat yang bujak dafnuwa itu ngebuangnya bujak ngebuangnya itu kifarat mah wa kafaratu dafnuwa lan utai kifarat bujak itu ku dafnuwa iku ngebuangnya bujak dafnuwa mendem ya bujak mendem ya dafnuwa iku mendem ya itu muttafaqun alaih hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-saatu hatta yatanabahan nasu fil masajidi akhrajahu al-khamsatu illa Tirmidzi wa khassahu Ibnu Huzaimah. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ngucap Anas nanti kata Rasulullah sallallahu la taqumu as-saatu orang jumeneng apa kiamat hatta yatabahan nas sehingga pegagah-gagah pemahir-mahir
pementereng-mentereng pegagah-gagah sa manusia fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Berarti seki musim kemarin-kemarin masjid. Wong salah kita kedelang sing jaba. Pagare kaca sih. Pengen makan orang kedelang. Masjid itu. Tapi la taqumus saatu ora jumenang apa kiamat hatta yatabahan nasu sehingga pegagah-gagah atau pemahir-mahir siapa manusia fil masajid di dalam pira-pira masjid. Akhrajul khamsatu wis ngeluarakeun hadis sapa wong lima illa Tirmidzi kecuali Imam Tirmidzi wasau Ibnu Huzaimah lan isna khahakan wong hadis sapa Ibnu Huzaimah. Bisa kan barang ya alamatus saah masjid pegagah-gagah Apollo wis na timbul bang ku alamatus saah bendera ireng wis nana alamatus saah mereka kalimat tauhid ku alamatus saah man bendera ireng apa bendera ireng kalimat tauhid ku alamatus saah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala lan riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngucap ya Ibnu Abbas ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu bitasbidil masajid akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ngucap Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu bitasbidil masajid ora dan perintah isun bitasjidil masajid kelawan memperkuat tasjid kelawan memperkuat tasake masjid ya Rasulullah ma umirtu bitasjidil masajid ora dan perintah isun bitasjidil masajid kelawan memperkuat tasake masjid. Akhrajahu Abu Dawud wis ngeluarakeun hadis sapa Imam Abu Dawud wasaqahu Ibnu Hibban lan isnaqakan punya hadis sapa Ibnu Hibban. Masjid pirang-pirang masjid tempat pemahir-mahir. Wa Anas radhiyallahu an lan riwayat saking Anas radhiyallahu an kala ngucap Anas ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qidat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid rawu Abu Dawud wa Tirmidzi was taghrabahu wa sahhahu Ibnu Huzaimah. Riwayat saking Anas radhiyallahu an qala ngucap Anas ngapa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndika sapa Rasulullah sallam muridot den pentokaken alayya ing atase sun ujuru ummati apa sake ganjarannya umat isun jadi kanjeng hatal kizat malah apa kita itu malah kidat tai rokok hatal kidat malah tai rokok yuhijuhar rajulu kang wis ngeluarakeun ha ing kidat sa palanang minal masjid saking masjid rawahu Abu Dawud kidat tai rokok pototan kan dan pentokaken ala ujuri umati dan pentokaken ala yang ngatasi sun nyeri kanjeng Nabi ujuru umati apa saking ganjar umat itu hatal kidat malah tai rokok dibuang tai rokok umat yuhri dua kang ngaluarakeun ha ing tai rokok ing kidat tu sapalanang minal masjid saking masjid rawu Abu Dawud wis ngaluarakeun hadis wis ngriwayataken hadis sapa Imam Abu Dawud lan Imam Tirmidzi wastaghrabahu lan wis ngitung hadis gharib wastaghrabahu lan wis ngitung hadis gharib ya Imam Tirmidzi hu ing hadis wastaghrabahu lan wis ngitung hadis gharib hu ya Imam Tirmidzi hu ing hadis wasahahu Ibnu Huzaimah lan isna hakan ing hadis sapa Ibnu Huzaimah ada hadis gharib ana. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain muttafaqun alaih.
Riwayat saking Abi Qutadah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Qutadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingapat iza dakhala ahadukumul masjidah tatkala manjing sapa salah sijine sira kabeh al masjidah ing masjid fala yati mangka ada dodok ya kan tadi kan kita gas lana nah gini nah gaib fala yajlis mangka ada dodok ya kan hatta yusalliya sehingga salat ya kan rakaat ing rakaat tegese salat tahiyatul masjid muttafaqun alaihi hadis itu hadis muttafaq alaih bab sifatis salat lagi bab nerangkan sifatnya salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fasbigil wudu'a tsumma istaqbilal qiblata fakabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma rka hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa hatta ta'dila qa'iman tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma rfa hatta tatma'inna jalisan tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma al zalika fi sholatika kullaha akhrajahu sab'atu wal lafzul Bukhari. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya Nabi dari kanjeng Nabi idza kumta ila sholati fa asbil wudu'a tatkalane jumeneng sira nglakoni tatkalane nglakoni sira atang njenengaken sira ila sholati maring salat fa asbil wudu'a bangka nyampurna kena sira al wudu'a ing wudune Sumas takbilil kiblata kari-kari madhep sira ing kiblat kari-kari madhep sira ing kiblat fakabbir mangka maca takbir sira sumakro kari-kari maca sira mata ya sira ing barang kang gampang iya barang maka sertana sira minal Qur'ani nyatane saking Qur'an min membayani mak sumarka kari-kari ruku sira hatta tatmaina sehingga tumaknina sira rakian hale kang ruku sumarpa kari-kari ngangkat sira hatta tambila hingga ingat tidal sira qaiman hale kang ngadep masjid kari-kari sujud sira hatta tatma'inna sajidan hingga tumaknya kok anteng ya tenang anteng menang gitu kok menang mula tumaknya ini kita termasuk rukun salat dan mula tumaknya kan harus tak tumaknya bila mensolat terakat tumaknya harus tak saya terus rukun ngadeg kita menang di petku ya menang ayat terus ruku ngadeg langsung sujud lakat tumaknya berarti menang tumaknya hatta tatmainna sehingga anteng sira tumakna sira hasa jiran kali sujud sumarfa kari-kari ngangkat sira hatta tatmainna jalisan hingga tumakna sira jalisan kali kang lungguh sumasjud kari-kari dodok sira hatta tatmainna sajidan hingga tumakna sira mane kemen anteng menang saja nak kali kang sujud sumap al kari-kari menggawe nana sira dalika ing dalam mengkono mazkur fi sholatika ing dalam salat sira kuliah sakabeh salat akhrajahu sab'atu wis ngeluaraken hadis sapa begitu walafzul Bukhari lan uti lafade hadis lil Bukhari iku kedua hadis Bukhari sahih hadis wa ibni Majah lan kada ini mabda bi isnad muslimin kalawan isnad hadis muslim hatta tatma'inna jangan tumakninah ira qaiman khalaqa ngandung bami seluruh fi hadis Rifa'ah inda Ahmad wa Ibnu Hibban lan uti semacam hadis Ibnu Majah bami seluruh lan uti semacam hadis Ibnu Majah fi hadis Rifa'ah dalam hadis Rifa'ah inda Ahmad ing dalam munggah si Ahmad wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wali wa fi lafdin di Ahmad dan dalam fi lafaz di Ahmad pada si Ahmad pada Imam Ahmad fa akim sulbaka hatta tarji'at nizama fa'akim maka njenengan sira sulbaka ing ida wakasanira mak dipadegaken hatta tarji'a sehingga balik sira al nizama ing pira-pira balung itu walin Nasai lan kada Imam Nasai wa Abi Dawud lan kal Imam Abi Dawud min hadis Rifa'ah saking hadis Rifa'ah bin Rafi innaha lan tatimma sholatu hadikum hatta yusbighal wudu. Setune salat lan tatimma iku ora bisa pisan-pisan sempurna.
lan tatimma iku ora pisan-pisan sempurna salatu hadikum apa salat salah sijine sira kabeh hatta yusbiqal wudhu saengga nyempurnakaken yahat al wudhu ibudu kama amarahullah taala kaya barang kamu merentahu ing barang sapa Allah taala sumayu kabiru wa kali maca takbir ya siwang jahat ya Allah ya ing Allah wa yahmadu lan muji siwang ing Allah wa yusni alaihi lan ngalam ya siahat alaihi atas ya Allah wa fiha fa in kana ma qur'anun faqra wa illa fa ahmidillah fakabbirhu wa halilhu wa abi Dawud summa qra bi ummil qur'an wa bima syaa Allah wa ibnu Hibban summa bima syi'ta wa in kana ma qur'anun nafialan dalam salat wa fi fa in kana ma ka qur'an mangkala muntane kutub saratane sira Qur'an apa Qur'an faqra mangka maca sira fa illa angin silamun dudu Qur'an fa ahmidillah mangka muji sira ing Allah wa kabirhu lan maca takbir sira ing Allah wa halil hulan maca tahlil sira ing Allah la ilallah wali Abi Dawud lan kada Imam Abi Dawud summa qra kari maca sira bi ummil Qur'an kalawan ummil Qur'an Fatihah wa bima syaa Allah lan kelawan barang kang kersa sapa Allah wali bin Dawud wa ibnu Hibban lan kedua ibnu Hibban summa bima syi'ta ibnu Hibban mah ibarat lafaz summa bima syi'ta kari kelawan barang kang kersa sira wan Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi ada mangkibaihi wa idza raqa kana yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhahrahu wa idza rafa rasahu istawa hatta ya'uda kullu faqalin makanahu fa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarisin wala qabidima wastaqbala bi atrafi asabi rijlihi al-qiblata wa idza jalasa fi raq'atayn jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi raq'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adi akhrajahu al-Bukhari. Riwayat saking Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Humaid ngilafat qala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali sun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ningali sun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara tatkala maca takbir ya Rasul ja'ala yadai magang dadekaken ya Rasul yadai ing tangan dorone Rasul hadwa mangkibai ing ngabeneri atau ing lempengi bau dorone Rasul wa idza raka'a lan tatkala ruku ya Rasul amkana yadai amsak sin ya amsak yadai maka amkana wa idza raka'a lan tatkala ruku ya Rasul amkana yadai mangka netepaken Rasul ing tangan dorone Rasul ninduk bataihi saking dengkul rona Rasul kumaha soro-soro kari-kari ngelempengaken ya Rasul zorau ing digire Rasul wa idza rafa rasahu mangka tatkala ngangkat ya Rasul rasahu ing dasar Rasul istawa mangka mapakaken ya Rasul hatta ya'uda kullu kaffarin makanahu dan berbalik kullu faqarin dan berbalik kullu faqarin makanahu apa saban-saban faqarin kitok maka nau ing panggonane kulo kafar wa iza sajada mangka tatkala sujud ya Rasul wa doa mangka ndoakan ya Rasul ya daing tangan lorone Rasul ghairu muftarisin khalaqan ora muftarid kalamati wala qabidi malan ora kang bebedeme karone ya deh wastaqbala bi atrafi asabi rijlai lan madep ya Rasul bi atrafi asabi rijlai kalawan cake putuke cake diri dikira Rasul al-qiblat ing kiblat wastaqbala lan madepaken ya Rasul bi atrafi asabi rijlai kalawan cake putuk cake diri dikira Rasul al-qiblat ing kiblat
Wa idza jalasa fir raqbati lan kalanya lungguh ya Rasul fir raqbati ing dalam rong rakaat jalasa mangka dodok ya Rasul ala rijli ngatasé sikile Rasul al yusra kang sebelah kiri wa nasabal yumna lan majegakeun ya Rasul al yumna ingkang sebelah kanan wa idza jalasa fir raqatil akhirati lan kalanya dodok ya Rasul fir raqatil akhirati ing dalam rakaat kang akhir qaddama rijlahu yumna mangka menjininakeun ya Rasul rijlahu ing sikil Rasul kang sebelah kiri wa nasabal ukhra lan majegakeun ya Rasul al ukhra ing kamu beneh baqa ada alamak adati lan dodok ya Rasul alamak adati ing panggonan ing atase panggonan dodok Rasul akhrajul Bukhari menetapkan hadis siapa Imam Bukhari Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati kana qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila qali minal muslimin Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhiri rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu inna dzalika fi salatil lail. Riwayat saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib ali saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana satuna Rasulullah kana iku ana ya Rasulullah idza qama iku tatkala netang ya Rasulullah maring salat qala maka ngucap ya Rasul ingat pada wajah tu wajhiya mada pakon isun wajhi ing wajah isun lilladzi kadzat fataras samawati wal ardo kang wis gawe ngruga ya alladzi ing take langit lan bumi ila qalihi mantu kamaring pangandikane Rasul minal muslimin Allahumma anta ya Allah anta uti Tuhan al maliku iku kang radai la ilaha illa anta ora ana pangeran kang wajib disembah illa anta angin Tuhan anta Tuhan Rabbi anta Rabbi utai Tuhan Rabbi iku pangeran isun wa ana abduka lan utawi isun abduka iku pula Tuhan ila akhirih sampai cuma kemarin akhirnya pada tu rawi Muslim ila akhirih sampai cuma kemarin akhir hadis rawi Muslim wis ngriwayataken hadis sampai Imam Muslim wa fi riwayatin lahu lan dan fi riwayat lahu ka Muslim inna zalika fi sholatil lail satune mengkono doa wajah tulas terusaku fi sholatil lail iku ing dalam salat bengi apa salat bengi digawe salat doa iman wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu